Mema Akwaba Edoba JOATV so and anopa so. Osofo Odro Majimeja. Na yetena se ewo JOA na ye ba Ewade Nyankopon asem. Se de bia wote Bible and church teachings a de nipa ekọ nhaji mu no. Ene so yasan atena se. Na ene enkoma me no wetwetwe no edam so nkonkora. Isan se nipa bebre sori a ese heaven bia ni ho. Ebi mo so se hell bia ni ho. Ntia wo se nipa bia wo bra ewo asasi so ebi mo ejo mo ni ekwan so nkosokra. Na ene me ma bi ofia ha me no ebetwetwe nkomo afa heaven any hell. Iti mesese ubenya bre na watena se na ene de wade nam na kwa na franso ede bre ono so baye nhyira. Iti me ntia o answer na me ko ma me nkyɛn na me no adwetwe nkomo no ma me entwa me ho sima epe me ba ye de mo twetwe no ebeto aso. San Akwaba say oje bre na otwenge me ko me ma me nkyɛn me pese me bɔ ne din me ko ne nkyɛn me ma na Akwaba na ɔno abu ne din na dwumadi a no ko ye ne ne din papa so kɛde amare me ma me ma Akwaba say so me aba na what to say this one to say this one yes me say we bɔ din na a kyerɛ ya me fo ne tifo. If I'm told, the friend Julian Lewis, na yes of mammy, oh, Wesley Methodist. It could be with my friend's son, Wesley. My head chaplain for 11 years. Okay. And you be a meaning the America. Okay. Yaba mena oboni dina or sign a chair baby or free a buy, you know, or a soft mammy. Na menina shia epe, or a mini bar sign. Me ma me esen se me hwa bi ma no okromu ejara na me so ko bi da nyame de me ma me juli anopa yi die nti na wo studio ha ma we fo no me tie fo ni na eti die wo e ka kire ye ka kire na eti vedas from chofi masam no Psalm 111 1 to 3 oka se ayeyi ehu ase ene eye manage pi se me so awrade ada bibia dia kire me na me nua no ebechi bi sorry a wose heaven bia ni ho nti me pa mo choba bia me start afri ni say we ba was my going hell na amana akana dance we ba was my heaven no akana dance nti me so me bomb paye be fasting for 3 months na me ka che ba se me so pese me say heaven gold na our can once and our ampa nti after 3 months no within 1 week time me da hwa na eye me sada yeso de mi hu ya ne se masori anopa me ne me sister e da ho ye koye all night ye share de nyame ayama ye de mi ansem poma no papa bi ewuro na papa no wura mu na ni afi owo edwene wo ni tirimu saa na ohyete se kasho white owura ma me premise sister ka chere se obi ewura na ono de nsa to ono ana no na me ma no ato waje me power speech ni ntimi nkasa ba me kasa wo me inside enti me so ni free me body mu nyina me hu ni na me pesa me ka chere me sister se ye de me ko but me can on ti de mu ya ne se papa ne se Mieko, nam se ode me ko mo si Jesus se de mabisa no o me fa me no ko che nti ode me fa epono a me yato no ode me ngura busa we drew me veranda so we said konko obro 6 feet konko ankasa wona mu mi hu konko kra na mi dwane bat mi usa konko no ogire ono wo so wa the color na ye brown and black na na nikosu ani ye tum enti miduru na mehu se papa insu gina ho ono de onwa te se de obefa ame no na ohye na de free ni ti su besi fo no kuta na de aba bi onkasa oja ponko na chi miduru na papa na obefa ame ne se tena so na aboa ne da fo mehu sa mafra tena so papa ne tena manim
the ocean agent tinamachi and upon corner a started so Miko sister say we jam mama hatanyema kakra ya di Miko so if I just happen ya na do na say anopa na bo 7:15 anopa ya sorry nti me no ya kasa na ye nta de asemeda na bi hu sa de ti papa na de me koyi na me tena abo no so no senya no anka nim se esoro etoso miensa first yi no na ye wura osuru mu se no na nua ye nkete wo fom second one na de me hu hwi asebo third one na mu se ataban gold abesisi ponko na chi na o fly ne sa na egu yem na o fly ti ye wura mu ye kwachere ana mbisa papa nza pampa che ye nri wo se da bi ana msi iti kwa tinti se na se Jesus so mamo some pharmacy di mra se sia no madu ye nche papa ni nkasa ndo aka ne me kasa so manum yo me ka wo me mu a no achi so because oto manum ye ko ya me obi a honam me questions pa njem se no me se me kasa do ti ye ko chere ye duru ba bi na me ka chen se me ni ku meda ana o se da me kai se me ye nsasi na me da abo me da chere ti me ni ti na be za pa ye no se akaka kare na wanwa se nua no di onyankopon aka wo twe se mu bia ye no kore di mi hu ya ni se asase no miti epo minim na wie ba pusa asase kakraka na aside wadwi asase na so eyi buda hu se ba so itina mi kasa mu se anada na yedwi ade na so e masuri na papa nso akasa wo ni mu se mi hwe de ekoso nti ye banana aboa na eba fo pokwa na eba fo oba fo na mu se awie kakraka si baabi na awia no ntimi hwe na me try say me hwe because asase a bibie ni so na awia kakraka si baabi sa de eya me nwa de mi hu ya ni say ye be ho no na etija hyem na fe mi hu say ayi no ti say as a boy spotters shape iti ye bana de mi say ye be duru efie na no na enua no steps me and some wutia so mu akọ floor wo owra inside no minim gold ne diamond ne ma se de tie ya sisama tinkamu se na de mi tie so mponi na ne de na mi ko mu ya mi ani ni me free me drew one no gate ni ya hwehwa nkoa etija te se de wodi ahwehwa ato awiam no good eti me drew one na no abie na e room say na di mi room na me twa me nya wedo gira machi no Bible say ne ntade gugu so untimi describe no minua no papa na di na pi na no ho fe na se de wotie no wani bo na ni ma untimi nyina osi no odasani pe no be hu na nya nkwa mani bo na ni ma na mani mo hwefo bo de hu ya ne se o ma ne sa to se ye tichire nia mini ma so dem ko na jani aba na be kum na ye o ye msafe na ma sa agu me hu hwi bi de mi hu ya ne se ma ye se krama wa wo ketekete ne ba ketekete pa no e wo ni nsem na minim se wo fa bi da wo so na chi se no apega na wa pega ne sa na me si nsa na o de mesi wo se ko enua no Yesu Kristo ye no kwafo wo de mesi wa street na me fa so e pure gold na so ye said ya polish no wa hwa abeka so utia so abetia enti meti ko no midim set time da ho sa na madwe am timi dis meti aso ampane me nanti gold ni so me ko ya na je na ema me e motivating mama ko bibiri ni se meti sa ye todo na nyum na the voice e to say flowers na some we see na to do okay flowers yeah flowers okay papa flowers so colors and the air to drum set in the part to drum okache Moses ma me kwai na me bi pa ni pa influence so na me ma abo e me yi ma ye flowers in the to do it would see one na see bibi ni wa oboa
do odo ba asase we su brebi be so odo ku aprotachi asemi samanka anamanka no kura me ko bonsam je owa di na me di mem to nachi me koya chere na okase wasiesie krofufuro no ti se ayefro eye 4 square okay ka trosom na wo mi huni me di mani krotwe wisi huni na obaka se isi amra musa but ya ne 4 square say na se the city jani mi hu bi da efe ehwehwanko a na me nyawo na ne hia me de ya to dwuma mpesa me ko sai no no su di machi ti mi ko straight and mi ko duru baby no na insuo ewo ho na wa ya beka se eya ahwehwe ti minim sa ahwehwe ti ka mi ko tia so eni am tia se ahade ye mfa se ya ankoho na mi hu sa wins ti se abofo ntaba na ye pure gold akansi eni mu se na abesi ho esi insuo na no ti se o de shemasi puano kwansini na me tii ni bi se ade na nka se bi so se foro na me ko gina mu aye se left akonwa ni bi gina mu se e na eko o ka kire me se ade na ma me musa sabre na o nambo a o kwa frawa se tunum na yo be fa wo no ne ponko no na o mo we o mo di mi si gate na no bi ayira ye ne ka wo e ka me ko eti ade wo mani so ni se me ko hwe se how steps ni poni dia na ade na wonti ade wo madman se me ko hwe de wo nti ade no me flow left no me ka le left because I catch them say the 45 minutes ni betwa enua no na hwe ensuo na etisa ahwe bible say ahwe po aye no kwasam enam asase no si gold na sisi nti ade ni me gina mu no this way dim sa it's 45 minutes into the kinke said the water lift medicine na me ti say si for na me see na me ani me kure ni me koi gold na na dim di kanam so afa adum na metie na ekofo me so be pese me tedum enti me yema say be ko si se mehu anwom no afa ase me tie ye dududu me ti ni bi se na aba ye wo ni pa bi wa me si debi na kwa na me ko osopim kwa me sopo me si debi wase na woti nwum ni bio me si debi anwum ne ko me ko hwehwe wase wo kwai me ko hwehwe sana msanka chile na ase matisi de wo mechi na voice ni ti se tender wase daweni me need to me panka me ma but me okanda wani ana me dan enti me ba na me be hu se ni nifa so ya garden kesie fruits ni ade na me hu nkonwa se edidi so te se ayefun nkonwa didi so ya me anim ne kurani me hu Abraham Isaac na mpanimfo no se di omusiti konwa no so wo ho no efe keke nyamye nu Abraham no ho fe o cha nse dabi amama meno asa my say ya for na bit my aye go feel heaven we are called first here ana waba garden heaven ne garden no entem no emuwa na epe me das me ko cho baby a gold ni wona na me ko na no kuro ni de amami ameno but gold na me mantu enti between I said Mugeti yano any day biti I said ben and a guardian no ewe na mi bema tintin kesiye ya wo twa intiri no to say dem am yi miti am twa nice one intiri ni ye black na emo onye broni asa wo ye honor na o se kashok mo de red wine abom ena o ka kire me se semehu omo metiti wona me se na mi ja kakra wa chi me fa ba ne se me nam gold so me human krokro wa bi unsa me ma mu she coat
say Asha I'm a black trouser was see and a socks man the night for or since also over and the beer here and then to say a and on my pine and then they papa baby to become say ah I don't know maybe I'm good so now so not tears and not tears as now deba na de me pesa me ko so ba de me free be binyam wa e bia nti na e ha me ma ne hwe ne pa me hu na asase so be hu na osan da na hwe na as evangelist eti mimi ye na nti na me pe solution me answer eti papa na o kire me mpanimfo no na ni nyina me kasa wo bi no na ono so de obie na no ayi ma no ne wo fe papa o hwe ba kwa ti hwe ni na me de da ne na ho nti oyeye na me bisa ne se na bia ahye asiye ne se ana o ka kire ode me call John chapter 15 o si mini bobe no meja ne kuafo no bia mai bia so aba obetwa eti wo si so bi wo Kristo ma oye nipa foforo niema dada nyina twetwe no yi duane bi a kire me ana o si mo ye nua ti se dua yi ode ma me sample ana me business say ane na me so me ye die yi o si dua ko a o ye no na ba na wo so ti me bisa no wo kire me me die na enua no so gold diamond wa ba na wo so wo no hwe papa ye na wo ye no so aba awasasi so do ma mi hu ye e ko ba de be o ma dia no so aba su ko ma de me o ma mi su eni nyame asem bia wa ka bia no e ya ba so wudi so nko a asem fiti asem na asem no asem no Onyankopon no asem ne ye Onyankopon nti asem a bi ka ye Onyankopon on na kasa fa me mu e ka me ko nka mitimi nka me presa me ka radio station ba ko omo boti boy ni ye no mama ba ka kire no pani no na ampani amama anye na me ka kire ruade se o ma me pere no no amfa me ko na me ka nti awurade na de mi aba na we twa so ha no na me de hell ato aso what ye kakra o say yam for ye it is a heaven in see ya what ye to aso see it me we heaven the pra na say ya fa hell the na ma be pe na for ne be ato aso ye won bi amesa wo kana atifo o say ni ko be see heaven ni ho ti na bi mu bo mbra say o mo pe it is a ewade bi so a kire wo say heaven wo ha e wo say uti ma ye hu heaven no say wo ampa wa ko what do you do? The body afa what do wako. But what I say ya itimi esia na next time ya san toa foforo so. Ye empire ya mo bra. What dey talk. Akra say the body bi su kire wo. Ana ya nko. You me das evangelist. Papa ne ka kire me say so de wa be minim so betimi aka. Tina me be fa wo de koyi. Na de me ka kire wo nyina ne say Kwana say ya as a warning. Kwana ka chance so for say heaven no e wo ho. Gold no o do na ba be nanto so. Ko ka kire wo no bia mma ne bra yi. Se masiesie ba bi ama mu adachi mo beba. Ya mie ni mi ka kire se memba. Because me hwe e ho no ade ansan mi nim chese hi na eho sente wo ko e shom keke enti se bi firi wa ba pa de nyamne anim ni na de ma me ana se memma me ka tin benza memma no ka tin se wa me be de na wugu nua no mate ana se obi me ka nchire wo memma na Jesus ye lovely pa me cho no fa mo nto so ati o pa me cho mi dua bi wo bi o pa me cho e pa cho ko ati ko na ko ka chi wo Presu abesaba o ka dem se mentiase sama ba ha pa de menko na o pa me choko si se me jitu afi ye hwe say na ye free baby ana wo ko na anti gold no so e bra na wo ba bi share my tintin bia na ono so wo ba wo beto Abraham anyway e wo garden mo ho but e wona musa ni se wo to aso free bia wo bi hu Abraham e wo garden mo no se wo to aso na ya hwefo ni ti fo so eti e ba cho wa ma me ambe wo
nti na me gina ono no nche na me ka say ono ne papa tintin na me ntimi say ono na dan no say ya metimi and then I communicate because ba kun first one dey me hwefo me ntimi ahwe na ni nti me ka say me nam gold no so na me chia yedu nti me say obi ka me ho but me ntimi hwe na ni nti oka say me na me nimra na me da me ni na me buy dey na bro so ye me ma tintin a o twa nti nice one me describe na card ya me share and one of me say empedifo na ti wona o ma bi hu but o amami a me wo sa ta ma hu o mo na o mo ye den na o mo ye me pa cho o mo relax ase o mo jo ma mo na konwa na o mo ti so no me pa cho ma me describe ba de kakra se onyankopon si wo hina emfa ne sa abosonson na mu akonwa no so nsa sa akonwa na me describe no eye de ya ayemfo no tena so short one bi na ye de abo anoma ye na BBC net me nim se de sifra no ya nwire ne kama na ye ne di so obia de ye ne di so ana omoti so garden no mu wa na so nti omosa so sa right and left see ana papa no gina ano wono kra wo need your bo pati gina nche ti me nche no ma me bebe gina ti me gina ne nche ni ana ama me nsem pelefo ne wo no but the ne hia no ne ye quotation na me kotu ye John 15 said ye o say oni bobe no me je ni ko ono ani asam yes nti okotu no mo kire owie ye no ana odi dua ahye ne ye example kire me owie ye no ana mse ne na me so me ye dua ban aba ana o kire me wie ana de mpato me tin fan tu se ne wa eye me amedia na osu gold ne diamond ni adenti o ma mi mu se sukoma de me o ma mi suo unia na o ye ne papa no o de so aba me yare o ba hwe sa de wakeka no asem nyina e ya baso a o so ti no se itwa se ye papa bo ne de o ya me pa o cho go but your man who ye wona ye atene nefo mpedifo no na me ni man ko tu ni pa bia o kuro no wa hu bia me hu bia o me hu bofo kura o do no de me ko e no o jami si gate na no no yira ye ne ponko ni nyina eti papa no amu ami hu na me hwe ho no me hu na ni mu biem ko sise me chia ye du na o kasa kire me setenda na me da mani a be hu se abrantie fe no mo feye ono ene koti sa quotation ni kire ene o se memra am se memma na o pacha achenti na message oduma nse me family nse me mbeka ntrasa sosofo ti se warning gold ni o ye mo ye brei na ye mra na nanti ya mie ni be ba ye na se ya tumi na de maba be hwo iti my sister say anopa 7:15 no maniti na no na ya bo ayi mra no na ewiamu ho iti na mani ose mani ayese moja okasa me hu a me pesa me kasa but me kasa no twist na me ye me sa se onya abotire me ntimi nkasa because ye je me kasa no dem sa fe na ye de ma me ose mani ti se moja ana ose pani na ko ye woni se moja me kasa enye yi na me ye me se no no ajaya nti se 13 minutes or 14 minutes ntimi hu ansa na me recover me bomb many say am say on what me me take as na me no and na the catcher say e be fa me no so etimi because the way on them make us that say the mewu bi am get say that say the mewu ntinka e ye kakra da go betiati ama nkrofo aba se me e ba nya me ade chi ye e dan ni kura me dem no me de me na esi fom no sabi o muka fra asa metia krama bi mi sifo ma na makwa me nan haya be time because them dey me na tete aso no ha ma ye me said ye di ne matantan bi go do tete
Be why we came to family and civil. Me sha baba pra. This say me ma obi so me na me nye. Me hu dia me nye. Thank you. It's not the me hu heaven. Mami san emusa. Wabo mpa ye se Ewade o pese ogu se heaven no. Ewade abafa o de wako amomba ko. Ndi o se bra beka. O ba no de na anamo na utu afa. Yo me pa cho me shase se meye odi. Na nka masende yo bia me kanya mesamko the whole network. Social media ni Facebook ni enti me yeye no me de kwa obakura wo so wonti nti me started say obi asori a na makosera na mase se mbaba makakra ihia obi a dise menja abonti machi wagina na makachiro because na me honyira me se me meka nti o se meka me so meka enti obi a me hia ni bia na me atakre we ani o ya sofo de ne wo pantama me de sam me ya kusi se me prese me pesenka me fa radio so na TV so na me kan di panyina hu se Jesus no aye bread heaven and earth nti ye boye pray ya me die ana die wo papa no se de obebisa na no ano ma wo e se me pese me se gold no to be sam se one nante so se manante so o se sawachi na mami Musa ya na de ebe nipa bi nuka se Abraham mo penifo na mo di kan wuye omo heaven wo nso ko e wa ko se enye heaven omo different place heaven omo anase omo ni heaven people cho asem na make kan krona mu heaven ho krona mu no mo but God ni street eti ni nifa so say ana ya bo adwama wo mo no it's a garden. It's like garden. And woman need heaven, Corona and cancer. Corona, dear, the Pavucho was sitting in the caca. Obianti. Obisam said, oh, we need Padiwa, Missy Day. Angel crying, you Capa Pana, me who no me share. And Nick Bama, Fefana, me who not, or no church, and me go to quotation. And I'm penning for them who saw with tear gas in one. And I grant him she am not on non gold. I said, see, piano, little copy, no sound back at his feet. And no pen of me, and a flowers now say, no, the air to you. Okay, Auntie, you can't say, baby, ever sound to us. Let me say, a be white to us, or a fire hell, so, and also be ever white to us. Na your brain ntino ye then afutuo kakra na wobeka akire nipa wo wi ase nyina omo hweye na omo ti god ebi mo se he bibi ni ho ndi wo se wa asase so woje wani uwa no wa ya bibi so uwa no ti bi mo se he bibi ni ho then afutuo na de be ma nipa obi a wo hwe ni obi a oti ye fa de wo mu da me da se evangelist de me pe afutuo kakra bi am pese me de ma menua no nipa da se ni bia oba wo a wote asase wi so di ahana waba no trances obekọ ba obekọ ne se wana ye wo no ohunu ye but obetrans asusu nyina hu se de oba nyi sefo de bato ne ma onim die wo mu no ji onyankopon ni mu akache Jeremiah se wonye mojato na ama me na me ni mu atem asi odi fa ma ma nyina eti onyankopon be bi a ona na di nche na kwa di fu ana debi onye bisada mepa mo cho kakra me kan se Galatians 5:19 o na ho na nyuma ni da di pefe ene adwamammo efi akohwie abosonsom adutuo otan ni tan akayo ensabro ahoyi a aperiaperi kunsun papamu agobone ni de titisa wo si wehu na obokoko se de odi ka obokoko kan se ono yesa ni menye nyankopɔ ahini wo ensu we bi wo mu bia sama mehu na make on ka ho yamba ye brem na tren ni abrabo no obi se utimi mo tren ni beti abatere ni abrabo wo free baninum
aye papa no e tire ne abrabo obi a wo ye boni bia wo ye nome wo ye curse ana bible ne ka no ti so obe free no mi mu aba no wa die di se Yesu Kristo be suye ni mo jabu ma e ka kire se obe ko ti mesra mo fa mo bra nto chacha bia ma abrabo tire ne na Kristo ba ya kusia. Okay, and you message over here wa be phone what if nipa be mi nu nsa a wo chia wo mo ti chia wo na ya ko ya. That's me pa cho me chia bi niata kakra Juliet ana me makwa brede na abna antia na me nuatiwa Michael me chia me fiefuo nyina na me chia sana wesifuo nyina me chia masofo na me chia badwuma mufu ana me chia sofo ma so so ba me ni so ba me so ko di me chia sofo duro na wo kafu yo wa je so ayo for ye da ma se moje bre na mo hwe ye na mutie ye yesre wo nyina ne se JOA se won subscribe ya obe subscribe na wa share na wa san I like it isan se enkwaje nsem ne de bre ensem a efa heaven ekoro ehu ane de ba ye bre bia the teachings apostle Jehoshaphat uso ansa wo de bre shafo champion ni dwumadi so na san fa tro yon so nipa bi no ho a awade yi heaven and hell e kire wo eno so se saka o ma ye do meba dwumadi so ama won so wate na ebra wo tie teachings no na wo san ahwe kwan a obefa so a obeba obra yi isan se heaven and hell e wo ho se heaven ni hell ni ho a se de bia so champion kan say nyame abode useless it heaven and hell e wo ho my sister our time you mama ni dwumadi Auntie Juliana osai atapeni intimate yensua nyame asem na yemfa emo ye bra me a metena dwumadi mu ene me maame atwe mu sofo na me adoma ye besan atoa so ene wa ma ye hu heaven se heaven ho da bia wade fa no call ye ma ukohu niema bi e wo ho na obeka kire nyame adoma wosan wade asan afa no ama na ko hell eno nso wo ho ye de ba dwumadi so ama onso onsa akabi na wa ama wa hwe ho so yie asase a wonam so ye nam akọ ye obaabi a daache se ifiri ha ye beko me chia ahwefo ne atiefo nyina me chia sofo baako a ebere bia me ne bonko mo pa sofo Mensa sofo Prince sofo Anthony sofo Michael ewade hia mo bia me chia obi a ene cameraman no Aaron sweet na chief fefe ana Abidjan fi small boy team ni na wa ha mo ebo machi me am big media no we din any sofo do ewade hia nyame adoma e be sign atwa so makra bye bye.